सवाल इनका ये है मुफ्ती साहिब हसन अला यारी से आप मुनाज़रा करें। अच्छा जी, या हमज़ा हसन अला यारी से आप मुनाज़रा करें। वो सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर है और सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम के हवाले से बदज़बानी करता है। मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर मुनाज़रे कहाँ होते हैं? सोशल मीडिया पे मुखासमा होता है और मुजादला होता है। और ये जिनका ज़िक्र कर रहे हैं, मुझे इनके हवाले से कई बार पर्सनल में मैसेजेस भी आए कि आप इनसे मुनाज़रा करें। तो मेरी एक तो आदत नहीं है, बहस बराए बहस में नहीं करता, बल्कि मैं तो अपने मौक़िफ़ पर भी अगर कोई डट जाता है उसके ख़िलाफ़, तो उसे कहता हूँ ठीक है, आप इस पर कायम रहिए। ये जो सोशल मीडिया पर मुनाज़रे आजकल चलना शुरू हो गए हैं, ये बेसिकली तो मुनाज़रा नहीं है। मुनाज़रा कहा जाता है तवज्जुहुल मुतख़ासिमैनि फ़िन निस्बति बैन अश-शैअैनि इज़हारन लिस्सवाब। यानी 2 मुख्तलिफ़ नज़रियात के हामिल लोगों का एक चीज़ के बारे में निस्बत पर गौर करना कि ये चीज़ यूँ है या यूँ है, उसकी जिहत क्या है और उसका मकसद क्या हो, इज़हारन लिस्सवाब, दुरुस्तगी को पाने के लिए। ला बिल मुखासमा, मुखासमा करने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं। तो आजकल जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, इसमें आप मुझे बताइए कि कहाँ पर मुनाज़रे की ये तारीफ़ जो मुनाज़रा रशीदिया में लिखी गई है, वो सादिक आ रही है? तो मुझे तो इससे मुआफ़ रखें। अलबत्ता मैं आपकी तशफ़ी के लिए एक बात अर्ज़ करता हूँ कि जिस साहिब का आपने ज़िक्र किया है, जिस शख़्स का आपने नाम लिया है, ये बदज़बान आदमी है। इसके बहुत सारे क्लिप्स गुज़रे हैं और बहुत सारे उलमा ने भी इसके साथ गुफ्तगू की है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसे अफ़राद के साथ मुनाज़रा बेनतीजा रहता है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप इसको सुनेंगे, तो ये क्या करता है कि ये कुरान और हदीस के मुकाबले में तारीख़ी रिवायात को क़तई दलील बनाता है। और ये हसन अल यारी के बहुत सारे ऐसे अक़ाइद हैं जिनकी बुनियाद या तो ज़ईफ़ रिवायात पर है या इसी तरह मुरसल और तारीख़ी रिवायात पर है। और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो अक़ाइद होते हैं उसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान व हदीस हो सकती है। जैसे हम कहते हैं क़तईयुस सुबूत क़तईयुद दलाला, कुरान करीम, फ़ुरक़ान हमीद क़तईयुस सुबूत क़तईयुद दलाला और इसी तरह अहादीसे सहीहा साबिता। अब एक शख़्स जो ये दावा करे कि जी कुरान के मुकाबले में और सुन्नत के मुकाबले में तारीख़ी रिवायात को अहमियत हासिल है और उससे अक़ीदा बनाना जायज़ है, आप मुझे बताइए मैं उससे क्या बहस करूँ? कुरान ये कह रहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और वो क्या कर रहा है? तारीख़ी रिवायात को लाकर उससे इस्तिदलाल कर रहा है। इसी तरह ज़ईफ़ रिवायत से अक़ीदा अख़ज़ करना ये हमारे यहाँ अहले इल्म के नज़दीक उसूल हदीस के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए उसके कई ऐसे इस्तिदलाल हैं जिसकी बुनियाद ही बातिल है और वो बातिल बुनियाद पर इस्तिदलाल करके चीज़ों का रद्द कर रहा होता है। तो ये बात समझिए कि जो समझदार लोग हैं, अहले इल्म हैं, वो इसलिए इससे बहस नहीं करते कि इसके सामने कुरान की आयत पेश की जाए, ये उसके मुकाबले में कोई तारीख़ी रिवायत ले आएगा जिसकी कोई सनद भी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो लोग समझदार हैं, देखें सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंतशिरुल फ़िक्र होते हैं, वो फ़साद चाहते हैं और दीन में फ़साद कर रहे होते हैं ऐसी अबहास को छेड़कर। अब ये जो शख़्स है बदबातिन, चूँकि इसकी ज़बान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, सहाबाए किराम के हवाले से ये बद कलामी करता है, तो मैं इसलिए ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्या करता है, इसकी पूरी गुफ्तगू की बुनियाद क्या है? नंबर 1, सहाबाए किराम की तौहीन करना। सहाबा कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, जिनमें हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हुम। और सहाबा की जो तौहीन है, ये सल्फ़े सालिहीन के मनहज की ही के ही खिलाफ है। इनकी गुफ्तगू में अक्सर आपको सहाबाए किराम से मुताल्लिक़ सख्त और इल्ज़ामी लहजा मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कि एक शख्स जो 1450 साल के बाद सहाबाए किराम के ईमान पर बात कर रहा हो, यानी जो ये कहे कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु माअज़ल्लाह मोमिन ही नहीं थे,
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مومن ہی نہیں تھے، تو کس طرح اس سے بات کی جا سکتی ہے؟ اب یہ عوام کے لیے ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص جو گفتگو کر رہا ہے وہ ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ کر رہا ہے، جن کے ایمان کی مثال قرآن نے دی ہے کہ تم ایمان لاؤ ان کے ایمان کی طرح۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ والسابقون الاولون رضی اللہ عنہم، یعنی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کی رضامندی جن کے لیے ظاہر کی گئی، ان کے خلاف بلا دلیل بدگمانی کرنا، الزام لگانا، تاریخی روایات کو جو کہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، انہیں لے کر آنا، یہ قرآنی نصوص اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ اب ایک ہوتا ہے علمی اختلاف، اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید۔ یہ جو شخص ہے اس کا علمی اختلاف کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے سامنے قطعی الثبوت قطعی الدلالہ آیت پیش کی جائے، اس کے سامنے کوئی غیر جو ہے مستند روایت اٹھا کے لے آئے گا، شخصی حملے کرنا شروع کر دے گا اور الزام لگانا شروع کر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اہل علم جو مناظرہ کرتے ہیں ان میں دونوں کا علمی طور پر ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر تو بنیاد ہی خراب ہے، تو اس کے ساتھ کیا مناظرہ کیا جائے گا، اس بات کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آخری بات جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں مناظرے ہو رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 اشتعال انگیزی، دوسرے کو ابھارنا۔ نمبر 2 علمی تحقیق ٹکے کی نہیں۔ ایون کہ یہ جو شخص جس کا نام لیا گیا ہے اس کا ٹوٹل اگر آپ اسے سنیں گے اس کے اندر آپ کو غیر علمی انداز نظر آئے گا، جذباتی انداز نظر آئے گا، ایون کہ سوقیانہ زبان استعمال کی جائے گی۔ اس سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے جو یوں کہہ لیجئے کہ ایسے مزاج رکھنے والے اہل علم ہیں جو کہ ایک واقعتاً علمی بحث چاہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کبھی بھی مناظرہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد ہی کمزور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو منہج ہے، ہمارا جو طریق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دامن مبارک ہے، اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کا دامن مبارک ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنے نور ایمان کو، روحانیت کو، نورانیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ اس پر کیا مناظرہ ہوگا کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا ہی قائل نہ ہو، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اس لیے میں تو طبعی طور پر اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی چیزوں سے اور اس طرح کے مناظروں سے دور رہتا ہوں۔ اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا کہ جو ایک ایسی جہت، ایک ایسی بات نکال کے لے کر آئیں گے کہ جو سواد اعظم کے خلاف ہوگی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا مقصود فساد فی الدین ہے، اور بنیاد ایک ہوتا ہے مناظرے کا موضوع۔ اب یہاں پر جو نظریہ ہے وہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ سواد اعظم کے خلاف ہے، اس پر کیا بات کی جائے؟ پھر جب بات کی جاتی ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لڑنا شروع کر دیں، جھگڑنا شروع کر دیں۔ اردو کے اندر کہا جاتا ہے ابے تبے والی زبان، ہمارے یہاں کراچی میں کہا جاتا ہے اوئے فلاں، یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، اس سے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ امید یہ ہے مغل صاحب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔